Bismillahirrahmanirrahim. Sharia standard number 10, Salam and parallel Salam. Scope of the standard. This standard covers the Salam and parallel Salam transactions, whether the institution is the buyer or the seller, and issuing Salam Sukuk. تو یہ شریعہ اسٹینڈرڈ دو چیزوں کو کور کر رہا ہے، سلم اور پیرالل سلم کو بھی، اور دوسرا انسٹیٹیوشن یعنی اسلامک بینک خواہ اس کے اندر بائر کی حیثیت ہو یا سیلر کی حیثیت ہو، دونوں صورتوں کو کور کرے گا. اینڈ ایشوئنگ سلم سکوک، اور کیپٹل مارکیٹ کی سائٹ پر اس کا جو انسٹرومنٹ ہے اور وہ ہے سلم سکوک، اس کو بھی یہ کور کرے گا. دس اسٹینڈرڈ ڈز ناٹ کور استثناء، یہ استثناء کو کور نہیں کرے گا چونکہ استثناء کا الگ ایک شریعہ اسٹینڈرڈ ہے. بیکاز دا لیٹر از covered by a separate standard، کیونکہ یہ استثناء الگ ایک اسٹینڈرڈ اس کے لیے موجود ہے. تو جو اسٹوڈنٹ اور طالب علم اسلامک جورسپروڈنس، اسلامک لا آف بزنس ٹرانزیکشنز یا اسلامک لا آف کانٹریکٹ کا سبجیکٹ پڑھ چکے ہوئے ہیں، کہ جن کے اندر آپ لوگوں نے جورسپروڈنس کا تصور پڑھا ہوگا کہ سلم کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، فل ایڈوانس پیمنٹ اگینسٹ ڈیفرڈ ڈیلیوری آف سبجیکٹ میٹر، کہ بھئی قیمت مکمل کی مکمل آج لے لو اور چیز ہمیں 5-6 مہینے کے بعد وٹ ایور دا پیریڈ یو ڈیسائیڈ مجھے کموڈٹی مل جائے گی، اور قیمت آج آپ لوگ طے کر لیتے ہو اور ایڈوانس پیمنٹ بھی کر دیتے ہو، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ عقد سلم ہے. نارمل یاد رکھ لیں 3 کنڈیشنز ہیں جو سلم کے لیے ضروری ہوتی ہیں، کسی بھی سیل کانٹریکٹ کی ویلیڈیٹی کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اگر وہ تینوں کی تینوں کنڈیشن یا کوئی ایک کنڈیشن بھی ایگزسٹ نہ کرے تو سیل کانٹریکٹ انویلڈ ہو جاتا ہے. نمبر 1 کہ کموڈٹی شوڈ بی ایگزسٹ، کہ کموڈٹی جس کے اوپر کانٹریکٹ کر رہے ہو، جس کو بیچ رہے ہو، وہ کیا کرنی چاہیے؟ ایگزسٹ کرنی چاہیے. نمبر 2 سیلر مسٹ اون اٹ، کہ جو شخص اس چیز کو بیچ رہا ہے وہ اس کا مالک بھی ہو، تاکہ وہ چوری ہوئی کی ہوئی چیز، کسی کی چھینی ہوئی چیز اس کو بیچ نہ سکے. اور تیسری کنڈیشن ہے کہ اونر مسٹ پوزیس اٹ، کہ وہ اس کو قبضے میں بھی رکھتا ہو، خواہ اس کا حقیقی قبضہ ہو یا حکمی، ریئل پوزیشن اور فزیکل پوزیشن اور کنسٹرکٹیو پوزیشن. اگر کسی بھی سیل کانٹریکٹ کے اندر یہ تینوں کی تینوں کنڈیشنز یا کوئی ایک کنڈیشنز مسنگ ہوگی، اسلامک لا یہ کہتا ہے کہ وہ سیل کانٹریکٹ انویلڈ ہوگا اور وہ جائز نہیں ہوگا. اچھا، جب ہم سلم کو دیکھتے ہیں تو سلم کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ کموڈٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے چیز 6 مہینے بعد چاہیے، میں 6 مہینے بعد آپ کو دوں گا، سیلر کہتا ہے، تو وہ ابھی چیز پروڈیوس ہی نہیں ہوئی. جب پروڈیوس نہیں کرتا تو اون نہیں کرتا، اون نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے پوزیشن میں بھی نہیں ہے. تو ایک کنڈیشن بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے. لیکن شریعہ لا کہتا ہے کہ یہ کانٹریکٹ سلم حالانکہ سیل ہے، پھر بھی شریعہ یہ کہتی ہے کہ یہ جائز ہے، یہ پھر بھی جائز ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے پبلک نیڈ، عوام کی ضرورت. اب جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فائنانس حاصل کرنے کے 2 طریقے تھے. یا تو ہم، اب صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ نے گندم کاشت کرنی ہے، آپ پروڈیوسر ہیں، تو آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے گی، آپ نے بیج خریدنا ہے، پھر آپ نے لیبر لگانی ہے، پھر آپ نے اس کو پروڈیوس کرنا ہے، اس کا ٹیک کیئر، اس کے لیے آپ کو ایکسپینڈیچر کی ضرورت پڑے گی. تو ہمارے پاس 2 راستے ہوتے تھے اور ہم کبھی ایک اختیار کرتے تھے پیسہ حاصل کرنے کے لیے، کبھی دوسرا. اب وہ کیا تھے؟ کہتے ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہم یہودیوں کے پاس جاتے اور ان سے سود پر قرضہ لیتے، ایک یہ طریقہ. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جو چیز ہم نے پروڈیوس کرنی ہوتی تھی اسے ہم ایڈوانس میں سیل کر دیتے تھے اور بائر ہمیں ایڈوانس میں قیمت پے کر دیتا تھا، اور جب ہم اپنی چیز پروڈیوس کر لیتے تھے 4-5 مہینے کے بعد تو اپنے وعدے کے مطابق اس چیز کی کوانٹٹی جو پہلے طے ہم ہوتے ان پیسوں کی وہ ہم دے دیا کرتے تھے. اتنے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مکرمہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے. تو چونکہ ابھی سود حرام نہیں ہوا تھا، لیکن اسلام کا ایک حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جب کسی چیز کو حرام کرنا ہو نا آگے چل کے،
उसकी जहन साजी इब्तदा में करना शुरू हो जाता है। शराब को हराम पहले एकदम से नहीं किया, पहले बताया है ईमान वालों शराब अच्छी चीज नहीं है, ये बुरी चीज है। फिर फरमाया कि इसके अंदर अच्छाई कम है, इसके अंदर बुराई ज्यादा है, जहन साजी की गई। तो सूद से मुताल्लिक भी जहन साजी की जरूरत थी। इस वजह से हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूदी कर्जे की इजाजत नहीं दी कि अगर किसी ने कोई करना हो तो आप सूदी कर्जे की तरफ ना जाए, बल्कि वो बेसलम कर। अब सलम की भी इजाजत ना दी जाती तो फिर प्रोड्यूसर पैसा कहां से हासिल करता और प्रोडक्शन कैसे करता? और अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो मुआशरे की जरूरत कैसे पूरी होगी? तो इस जरूरत, मुआशरे की जरूरत की बुनियाद पर अब इस सलम में क्या प्रॉब्लम था? सलम में प्रॉब्लम यह था कि चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ओनरशिप ओन नहीं करता ओनर, और पोजेशन नहीं है। अब ये तीन कंडीशंस ऐसी थी कि जो डायरेक्ट कुरान मजीद के अंदर ममनू नहीं थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इनको सूद की इजाजत तो देनी नहीं, क्योंकि सूद आगे करना है हराम। तो कहा कि सूदी कर्ज ना करो, सलम कर लो। और चूंकि आप शारे अलैहिस्सलाम थे, आप खुद नबी थे, जिस चीज को जायज करें जायज, जिस चीज को नाजायज करें नाजायज, ये आपका इख्तियार था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्जेम्पशन दे दी सलम को और इस्तिस्ना को, दो कॉन्ट्रैक्ट्स को, इन तीन कंडीशंस से, कि जो तीन कंडीशंस आप नॉर्मल दूसरी सेल्स पे अप्लाई करते हो आपने एग्जेम्प्ट कर दिया। आपने फरमाया ये तीन कंडीशंस सलम और इस्तिस्ना पे अप्लाई नहीं होगी। लिहाजा इस वजह से सलम जायज है, अगरचे कमोडिटी ना एग्जिस्ट करती है, ना ओनर ओन करता है, ना उसे पोजेस करता है, उसके बावजूद जायज है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने खुद इसको जायज करार दिया है। तो हमारा तरीका भी यही है कि जब भी हम किसी चीज के जायज और नाजायज के बारे में सोचते हैं तो उसे अपनी अकल की कसवटी पे पहले नहीं परखते, हम पहले कुरान और सुन्नत की तरफ देखते हैं कि हमारा कुरान और सुन्नत और इजमा और कियास ये चीजें क्या कहती हैं। उसके बाद हम उसके बारे में देखते हैं और उसकी फिर हम इताअत करते हैं। तो ये है बहरहाल सलम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एक बुनियादी सा आइडिया कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर सलम का तस्वुर क्या है और इसको जायज कराने के पीछे हिकमत क्या थी। हिकमत ये थी कि प्रोड्यूसर को पैसा चाहिए प्रोडक्शन पर्पस के लिए, तो इस्लाम ने उसके लिए वो रास्ता खोल दिया कि तुम अगर प्रोडक्शन करना चाहते हो तो तुम इस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को फॉरवर्ड सेल कर सकते हो, एडवांस में सेल कर सकते हो और अपने पैसे ले सककर अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को तुम जारी रख सकते हो। ये तरीका था। और दूसरा ये भी कि इसके अंदर अगर इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में, रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में मैं देखूं सलम, तो वहां पर भी है जो प्रोड्यूसर है उसको एक रिस्क है कि भाई मैं चीजें आज प्रोड्यूस कर रहा हूं, मुझे एज ए प्रोड्यूसर एक धड़का लगा है, और वो ये मेरा रिस्क है कि जी मुस्तकबिल में, फ्यूचर में जब मेरी प्रोडक्ट तैयार होकर मार्केट में आएगी तो मार्केट के अंदर कीमतें कम ना हो जाए, मुझे ये डर है। अब मैं अपने उस रिस्क को कंट्रोल करना चाहता हूं, हेज करना चाहता हूं। तो मैं ये ख्वाहिश रखता हूं, अल्लाह करे आज कोई बंदा ऐसा मिल जाए जो मुझसे आज के मार्केट रेट के ऊपर मुझसे खरीदारी कर, तो मैं अपने आप को सिक्योर कर लूंगा फ्यूचर में प्राइस रिडक्शन से। आज अगर एक मेरे प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपए पर केजी है, कहने मुझे डर लगा हुआ है कि मुस्तकबिल के अंदर यही प्रोडक्ट जो है वो 90 रुपए पर केजी होगी तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से मैं आज ये कोशिश करूंगा कि मुझे कोई बंदा मिल जाए जो मेरी ही प्रोडक्ट को वो आज के मार्केट रेट के ऊपर क्या कर ले, परचेज कर। ये किसका रिस्क है? प्रोड्यूसर का रिस्क है। लेकिन जो बायर है उसका रिस्क, जिसको चीज चाहिए 6 महीने बाद, उसका रिस्क ये है कि भाई 6 महीने बाद अगर खरीदारी करूंगा तो मुझे प्राइस बढ़ जाएगी और चीजें महंगी हो जाएंगी। खरीदार का रिस्क ये है, खरीदार का रिस्क ये है। तो 6 महीने के बाद वो कहेगा कि जब खरीदूंगा तो महंगा होगा। अब मैं ऐसा करूं कि मुझे आज के रेट पर कोई बंदा मुझे सेल कर दे, लेकिन चीजें मुझे कब मिले, मुस्तकबिल के अंदर डिलीवरी दे दे, आज के रेट पर मैं उसको परचेज कर लूं। तो ये है बायर का रिस्क। सो अब आप देखें कि मैचमेंट है सप्लाई और डिमांड के अंदर, सेलर और बायर के अंदर। तो यही मैचमेंट उनसे आपस में मुलाकात करवाती है, प्राइस निगोशिएट होती है और सलम कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। मिसाल के तौर पर गंदम उगाने वाला प्रोड्यूसर, उसका खतरा है कि मुस्तकबिल में गंदम की कीमतें गिर ना जाए,
वो बंदा ढूंढ रहा है कि कोई गंदम आज के रेट पर आज खरीदे, लेकिन डिलीवरी 6 महीने बाद मांगे। फ्लोर मिल का मालिक, मिलें चूंकि 24 घंटे चलती हैं, उनकी शिफ्टें होती हैं, वो गंदम स्टॉक में रखते हैं, और फ्लोर मिल का मालिक सोचता है कि गंदम 6 महीने के बाद वो सोचता है कि गंदम महंगी हो गई तो मेरा आटा महंगा हो जाएगा, क्योंकि इनपुट है गंदम, इनपुट की प्राइसेस बढ़ेंगी तो उसकी आउटपुट की प्राइस बढ़ेगी। अगर उसका आटा महंगा हो गया तो उसके आटे की महंगाई की वजह से आटे की डिमांड कम हो जाएगी, आटे की डिमांड कम होगी तो फिर उसका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। तो वो ये सोच रहा है, तो वो चाहता है कि भी मुझे आज के रेट पर कोई गंदम बेच दे, लेकिन डिलीवरी मुझे 6 महीने बाद दे दे। तो ये मैचमेंट है, यही मैचमेंट मिलती है मार्केट में। मार्केट को डिफाइन हम क्या करते हैं कि मार्केट इज ए प्लेस वेयर देयर आर ए लॉट ऑफ सेलर्स एंड बायर्स एंड दे मीट टुगेदर बिकॉज ऑफ देयर मैचमेंट एंड नीड्स। उनकी आपस में नीड मैचमेंट कर रही होती है, जिसकी वजह से वो आपस में मिलते हैं। तो ये है बेसिकली, आप कह सकते हो, विजडम बिहाइंड परमिसिबिलिटी ऑफ सलम। ये है वो हिकमत जिसके पीछे इस्लाम ने, जिसकी वजह से सलम को क्या किया, जायज करार दे दिया। तो हम कहते हैं कि ये सलम कॉन्ट्रैक्ट के जवाज की हिकमत है बुनियादी तौर पर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सलम। अब हम जरा क्लासेस की तरफ चलते हैं कि जनरल फ्रेमवर्क ऑफ सलम कॉन्ट्रैक्ट, इट इज परमिसिबल टू इनिशिएट थ्रू निगोशिएशंस सेवरल सलम कॉन्ट्रैक्ट्स। अब वो कहते हैं कि ये जायज है कि आप सलम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स और भी होते हैं, पे दर पे कॉन्ट्रैक्ट एक एक करके आप उसको मुकम्मल कर लें आपस में क्लाइंट के साथ मिलकर, डिफरेंट पार्टीज के साथ। ईच ऑपरेशन विल एंड एट इट्स ड्यू डेट। हाँ, होगा ये कि भाई हर कॉन्ट्रैक्ट अपनी अपनी डेट पर मुनक्किद होगा और अपने अपनी डेट के ऊपर मुकम्मल होगा। It is also permissible to draw up a general framework or a master agreement that consists of an understanding to conclude successive solemn contracts, each of which will take place at an appropriate time. वो कहते हैं कि ये जायज़ है कि आप सलम कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मुख्तलिफ पार्टीज के साथ कर लें, लेकिन होगा ये कि हर कॉन्ट्रैक्ट अपनी अपनी तारीख के ऊपर और अपने अपने वक्त पर मुनक्किद होगा, मुकम्मल होगा। मिसाल के तौर पर मैं अगर किसी से सलम पे कोई चीज़ खरीद लेता हूँ और मैं बाद में उसी चीज़ को किसी और पार्टी को बेचूंगा, तो कहते हैं कि ये मैं कॉन्ट्रैक्ट एक साथ कर सकता हूँ, लेकिन हर एक कॉन्ट्रैक्ट की डेट्स अलग अलग होंगी। In this later case, the transaction involved shall be concluded on the basis of a memorandum of understanding, MOU साइन किया जाएगा, in which the contracting parties determine the framework of the contract and the intention of the parties to buy and sell. उस MOU के अंदर हर पार्टी अपने इंटरेस्ट के बारे में लिखेगी कि वो खरीदार है, वो फिरोख्त करने वाला है, वगैरह वगैरह। The parties shall also determine the guarantee and quantity and specifications of the good, कि भी वो सलम के अंदर जो चीज़ खरीदी और बेची जा रही होगी उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, उसकी प्राइस क्या होगी, प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगी, वगैरह वगैरह MOU के अंदर इसको मेंशन किया जाएगा। एंड द मैनर ऑफ द पेमेंट, और पेमेंट मोड क्या होगा, इंस्टॉलमेंट में पे, सॉरी, आप डिलीवरी जो है वो पेमेंट जो है वो आप कैश में करेंगे, चेक में करेंगे या अकाउंट में करेंगे, वगैरह मोड ऑफ पेमेंट। क्योंकि देना तो फुल एडवांस पेमेंट है, ये तो पक्की सी बात है, डिले की इजाजत तो नहीं है। The type of guarantees and other prospective arrangements shall also be specified in the memorandum. ये भी MOU के अंदर जिक्र करना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट कब और किस डेट को कौन सा कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल होगा। The execution of each solemn contract may then take place separately at the appropriate date. तो हर सलम कॉन्ट्रैक्ट अपनी अपनी तारीख के ऊपर होगा। हर सलम कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि भाई अगर इस्लामी बैंक ने सलम के ऊपर कोई गंदम खरीदी है तो ये सलम 1 कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर इस्लामिक बैंक आपको पता है गंदम खरीद के क्या करेगा, अपने पास तो रख नहीं सकता, फिर इस्लामिक बैंक में भी तो आगे किसी को सेल ही करना है ना, तो इस्लामिक बैंक उसके पैरेलल एक और सलम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं किसी और पार्टी के साथ। अब ये 2 कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हर कॉन्ट्रैक्ट दूसरी पार्टी एक पार्टी के साथ अलग होगा। तो यही कहते हैं कि इस्लामिक, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग डेट पर और अपनी अपनी डेट पर ही मुकम्मल होगा। और दूसरा, इन दोनों सलम कॉन्ट्रैक्ट का आपस में किसी किस्म का ताल्लुक नहीं होगा, ये वो कहना चाह रहा है। 2 by 1 by 2. If the solemn contract is concluded on the basis of what was initially agreed in the memorandum of understanding, the contents of the memorandum become part and parcel of the contract. तो वो कहते हैं कि अगर सलम कॉन्ट्रैक्ट मुनक्किद होता है उसी टर्म्स एंड कंडीशंस पर जो कि MOU के अंदर तय किए गए थे, तो फिर साफ ज़ाहिर है उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पर, उन्हीं तारीख पर, वक्त पर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, मुकम्मल होगा।
This will hold true, اور یہ بات بالکل سچی ہوگی, unless the parties agreed when the contract was concluded to exempt themselves from some of the obligations referred to the memorandum of understanding. اور اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو بات ابھی ہم کر رہے ہیں کہ اس کے مطابق چلے گا, بالکل اسی طرح چلے گا. ہاں اگر کسی فریق نے میمورینڈم کے اندر یہ بات طے کر دی تھی کہ فلاں چیز وہ نہیں کرے گا, تو پھر وہ جو طے بات ہوئی تھی اسی کے مطابق وہ اس کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ اس کو اس obligation سے یا اس معاملے سے اس کو کیا رکھا جائے گا, استثناء دیا جائے گا, ایگزمپٹ کیا جائے گا. فارم آف سلم کانٹریکٹ. A contract of salam may be concluded using the word salam. میں آپ کے ساتھ بے سلم کرتا ہوں, سلم کا لفظ یوز کیا جائے. اور سلف, سین لام فے, یہ بھی کہا جا سکتا ہے میں آپ کے ساتھ سلف کا کانٹریکٹ کرتا ہوں. سرزمین حجاز کے علماء سلف کہتے ہیں, اور عراق کے فقہا یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں فقہاء اربع, نارملی حنفی زیادہ تر اس کو بے سلم کہتے ہیں. اور سیل یا سیل کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اینی ٹرم دیٹ انڈیکیٹس سیل آف پریسکرائبڈ کموڈیٹی فار دی ڈیفرڈ ڈیلیوری اینڈ ایکسچینج آف امیڈیٹ پیمنٹ آف دی پرائس, یا کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کر دیں, اچھا جی میں آپ کو یہ چیز بیچتا ہوں, قیمت فل دوں گا اور چیز بعد میں ملے گی, یہ کہہ دینے سے بھی بے سلم ہو جائے گا. بھلے سلم کا لفظ استعمال نہیں کیا, لیکن آپ نے ایسے الفاظ استعمال کر دیے جس سے یہ میننگ کنوے ہو گئی کہ حقیقت میں آپ سلم کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ فل ایڈوانس پیمنٹ اور ڈیفرڈ ڈیلیوری یہ کیا چیز ہوتی ہے, یہ بے سلم ہوتی ہے, تو لہٰذا یہ بے سلم ہی شمار ہوگی.